Naglaom ang San Carlos City Hospital nga makabot ang 5-star green rating ubos sa Green Viability Assessment human kini makadawata og 4-star rating ni adtong Disyembre 2024 diin kagahapon Abril 20, 2026 gipahigayon ang on-site assessment sa Department of Health aron masusi ang kahimtang sa ospital. Gireview sa assessment team ang mga dokumento ug gisusi ang pasilidad base sa mga sukdanan sama sa energy efficiency, hygiene ug waste management aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasyente ug healthcare workers. Diin gilauman nga ipagawas ang resulta sa mosunod nga mga semana samtang padayon ang pagpalig-on sa kaluwasan ug malungtarong operasyon sa hospital. Matud kang Chief of Hospital Dr. Renan Sanchez, padayon nga gipauswag sa ospital ang ilang mga praktis sama sa wastewater treatment, gulayan sa hospital ug paggamit sa natural nga ventilasyon. Diin padayon usab nilang tinguhaon nga mapalambo pa ang serbisyo aron masiguro ang kalidad, kaluwasan ug pag-atiman sa kalikupan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.